शिवजयंती निमतान मडगांवां शिवसाम्राज्यान रॅली आयोजित केल्या। ही रॅली सुटसुटीत आणि शांततायेन चलची ह्या खातीर मडगांव पुलीस सुरक्षा आणि येरादारी खात्यान सुमार 200 पुलीस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करतले अशें पत्रकारांक सांगले। छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ते रॅली करपाची आसा। ती स्टार्ट जातली गोगणाकसान आनी काबार जातली मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिल सर्कल पळय आसा थंय काबार जातली। त्यांचो रूट बी तेंचे आमकां दिल्लो आसा। त्या खातीर आमी सेक्युरिटी अरेंजमेंटान आमी ऑलमोस्ट 4 सेक्टर केल्ले आसा। सेक्टराचो इंचार्ज आसतलो PI आनी तेजे अंडर आमी स्टाफ दिल्लो आसा। टोटल आमी 200 स्टाफ टोटल रूटाक आमी मार्क केल्लो आसा। ते सोडून आमी आमचे IRB स्टाफ आसतले, देन आमची QRT आसा, क्विक रिएक्शन टीम ती आसतली आनी बाकीचे आमी स्टाफ बाकीचे आमचे पेट्रोलिंग मेंटेन केलां की कितें अनटवर्ड इन्सिडेंट जावपा नाका म्हणून। आनी तेमी बी आमकां ऑर्गनायझरान शिव साम्राज्यांचे तेंचे कमिटी मेंबर ते बाकी आमचे कडेन आसले तेमी सांगला तेंचे सायडीक फुल कॉपरेशन मेळटलें म्हणून आनी आमी तसो आमी फुल्ल अरेंजमेंट केला। तसोच बाकी कडेन बी कुर्चेडार बी जाताले थिंगाय बी आमचे केपें सब डिविजनान आनी जे कुंकळी येवन ती एंड जातली थिंगाय बी आमी अरेंजमेंट दवरलो आसा। बाकी कडेन खंय लोकल खंय जातले जे शिवजयंती जावपाची आसा, न्यू कोणी पुतळी बी घायल्ले आसा थिंगा आमी पेट्रोलिंग मेंटेन केल्ले आसा आनीक सगळी सोडली जातली। तशेंच सुदारीत सायलेन्सर दुचाकी रॅलीत वांटो घेवपी कोणाचेरूय खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पुलिसांनी दिल्या। अशें बदल केल्यार आवाज प्रदूषण जाता आनी भौशीक सुवेवस्थेक बाधा जाता। रॅली आयोजकांक कार्यावळी वेळार सगळे नेम आनी कायदे खरपणान पाळचे अशें आवाहन करपाची सुचोवणी केल्या अशें मडगांवचे SP संतोष देसाय हांणी सांगले। सर थोडे मॉडिफायड सायलेन्सर हाडटा तुमी ऑर्गनायझरांक बीन सांगला? आमी सांगलां की कितें आसा ते तांकां असली कोण येता तांकां तुमी तांकां सांगा म्हण तुमी तुमचे ऑर्गनायझरान सांगलें जाल्यार आयकतले न्हू। तांकां सांगलां तुमी तांकां ब्रीफ करा असली कोण सायलेन्सर ते रॉकेट सायलेन्सर बी घेवन येता तांकां तुमी सांगा ती हाडनाका म्हूण आनी सापडले आमकां जाल्यार आमी तांकां आमी तेंची काडटले विदावट हेल्मेट पसून तांकां सांगलां आमी सगळे कोण येता ते हेल्मेट घालून सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करून तुमी करा म्हणून आमचे सायडीन तुमकां फूल कॉपरेशन आसतलें।